기도하고 시작하겠습니다. Vamos a empezar la palabra con la oración. 하나님 아버지, 저희를 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주셔서 감사합니다. Dios Padre, te damos las gracias por habernos salvado y también darnos la oportunidad de ser su hijo. 또 우리를 사랑하셔서 좋은 교회당을 주시고 필요한 건물로 이사할 수 있게 해주신 것 감사드립니다. También te agradecemos por amor tan grande hacia nosotros y también permitirnos este lugar para tener una iglesia a Coyoacán. 주님이 허락해 주신 이 장소에서 말씀을 잘 배우고 교제하며 봉사하며 주님을 기쁘시게 하는 생활이 되도록 도와주실 원합니다. En este lugar que está permitido por ti, esperamos que podamos llevar bien nuestra vida cristiana, aprendiendo bien la palabra y así llevar nuestra vida cristiana. 마지막 시대에 주님을 크게 기쁘시게 하는 교회가 될 수 있도록 도와주시길 원합니다. Ayúdanos para que seamos una iglesia que hacemos gozar a Dios en este último tiempo del mundo. 여기 계신 모든 분들에게 오늘 필요한 말씀을 잘 깨달아 알 수 있도록 도와주시길 원합니다. También ayúdanos, danos la sabiduría de entender bien la palabra del día de hoy para que podamos tener enseñanza a cada uno de nosotros. 그 말씀이 우리를 성장시키고 변화시키고 결실할 수 있도록 도와주시길 원합니다. Ayúdanos para que esa palabra que vamos a escuchar el día de hoy que nos ayude a ser cambiados. 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesús quien nos salvó. 아멘. 잠언 10장 피겠습니다. Vamos a buscar el libro de Proverbios capítulo 10. 잠언 10장 3절로 6절입니다. Proverbios capítulo 10 versículo 3 al 6. 잠언 10장 3절로 6절 제가 읽겠습니다. Proverbios capítulo 10 versículo 3 al 6 yo les voy a leer. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente emborrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. 5절은 같이 읽겠습니다. El 5절. versículo 5 vamos a leer juntos. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. 말씀 시작 전에 꼭 부탁드리고 싶은 것이 있습니다. Tengo un favor a ustedes antes de empezar la palabra. 항상 성경책을 가지고 다니고 귀하게 여겼으면 Les pido 좋겠습니다. favor de siempre llevar su Biblia y también cuidarlo mucho. 이렇게 종이로 된 성경책이요. Pero me refiero a una Biblia de papel. 그래서 더 좋은 차를 사려고 하지 말고 제일 좋은 성경을 보물처럼 간직하려는 마음이 필요합니다. Es necesario tener el corazón, no desear comprar un coche buena, sin embargo, comprar una Biblia más buena y tenerlo más valioso en todas las cosas. 거기에 마음의 태도가 들어가 있기 때문에 Porque 그렇습니다. ahí representa la actitud de corazón que tienen ustedes. 아주 예쁘고 비싼 드레스를 입으면 행동을 조심하죠. Cuando ustedes se visten un traje o un vestido hermosa, bonita, se cuidan su actitud, ¿verdad? 성경책을 그렇게 그런 마음으로 소유하면은 나머지들도 좋아지도록 돼 Y 있습니다. cuando tenemos ese corazón hacia la Biblia, también nuestra actitud y en todas las cosas se cambiará. 그래서 이 성경을 일단 보물 1호로 생각하세요. Entonces tienen que pensar que la Biblia es la cosa más preciosa de ustedes. 그래서 평생 간직할 수 있도록 가죽으로 돼서 이렇게 헤어지지 않도록. Entonces les recomiendo que compren una Biblia que trae la tapa de piel para que no se deshaga tan fácil, que lo puedan tener durante toda su vida. 근데 이제 가죽 성경 사기 힘들면 비늘도 괜찮습니다. Pero si es un poco difícil comprarlo, también está bien que lo compren de otra Biblia. 나사렛에서 이렇게 마리아와 같은 귀한 신앙의 인물이 나왔죠. En Nazaret hubo una personaje que fue tan valiosa ante Dios como María, ¿verdad? 다윗, 모세, 또 이렇게 사도 바울, 참 또 D.L. 무디와 같은 그 신앙의 우인들이 있습니다. También hay David, D.L. Moody, también
Moisés, como que fueron personajes más importantes y que fueron valiosos ante Dios por su fe que tenían. 그 바탕에는 하나님의 말씀을 귀히 여겼다는 Y en 것입니다. contexto de ellos era que habían valorado mucho la palabra de Dios. 물론 저도 삶 가운데 우선순위가 바뀔 때가 Yo 있습니다. también a veces me pasa que se cambia mis cosas, prioridades en mi vida. 우선순위가 바뀌면 모든 게 흐트러집니다. Y cuando se cambian mis prioridades, también se hace un desorden en todas las cosas. 그래서 다시 이제 이 성경 중심으로 이렇게 돌아와야 됩니다. Entonces es necesario que regresemos, que estemos según la Biblia. D.L. 무디는 아주 크게 쓰임 받은 El 인물입니다. D. Moody también fue una persona que fue utilizada grandemente a Dios. 그가 한 말 중에 성경을 소유하지 않고 하나님 앞에 귀히 쓰임 받은 것을 본 적이 없다 그랬습니다. Y él había dicho que nunca he visto una persona que fue utilizada sin tener una Biblia y sin cuidarlo una Biblia. 그래서 이번 오늘 내일 모레 배울 말씀 주제를 간단히 말씀드리겠습니다. Entonces les explicaré el tema de la prédica que vamos a estar aprendiendo dentro de estos días. 그리스도인은 거두는 자입니다. Una persona salva cristiana es la persona que recoge, que cosecha. 그래서 5절에 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이라 그랬죠. Por eso en el 5, versículo 5 dice que el que se recoge en el verano es el hombre entendido. 첫 번째 부지런히 하나님의 말씀을 거두어서 내 것으로 만드는 겁니다. Es decir, que recoger la palabra de Dios y tenerlo en mi corazón y que sea la mía. 그 한 구절을 마음에 심는 것은 정말 이 천하를 얻은 것보다 값지고 무한한 가치가 들어 있습니다. Entender un versículo, tenerlo en mi corazón grabado es más valioso que tener todo el mundo. 그리고 두 번째는 영혼을 거두는 겁니다. Y el segundo es recoger las almas. 한 사람의 영혼은 천하보다 귀하기 때문에 내 일생에서 한 영혼을 주님의 품으로 인도했다면 그건 정말 아주 잘 산 거죠. Debido a que una alma es más preciosa, es más valiosa que todo el mundo, si han podido llevar una alma a la iglesia, que fue el trabajo que he hecho más bien durante toda su vida. 구원받고 제가 한 영혼을 인도했다면 그분은 일단 성공한 Si 인생이에요. después de recibir la salvación ha traído una alma a la iglesia, ya podemos decir que es una vida de éxito ante Dios. 지금 주님 앞에 가셔도 됩니다. Ya sería suficiente que se enfrenten con Dios. 그래서 세 번째는 이제 영원한 것을 거두기 위해서 부지런히 뿌리는 자입니다. Y el tercero es sembrar para recoger las cosas eternas. 열심히 뿌리는 자가 또 가장 많은 것을 주님 앞에 거둬들일 수 있기 Es porque la 때문에 persona que siembra las cosas y ante las palabras también será la persona que recoge más cosas. 성경에서 가장 불쌍한 사람은 이기적인 사람이라고 돼 있습니다. Entonces la Biblia dice que la persona más pobre es el que tiene egoísmo. 시간과 열정과 여러 가지 것들을 자신을 위해서만 쓰는 것이 어리석은 겁니다. Se refiere que la persona que utiliza su pasión y tiempo solamente para sí mismo. 그래서 교회를 향해서 수고와 희생한 것이 주님 앞에 가면 전부 갚아주신다는 겁니다. Es porque Dios recompensará, lo valorará todo el esfuerzo que han hecho en este mundo cuando se encuentran con el Dios. 그래서 말씀의 양식은 이제 성경에서 거두고 Por eso la comida para la corazones se recoge dentro de la palabra 이뤄진 영혼들에 대해서는 세상에서 거두고 y para las almas se recoge en el mundo. 또 우리의 희생과 수고는 이 주님의 몸된 교회 안에서 뿌리는 겁니다. Y nuestro sacrificio y esfuerzo se siembra dentro de Jesucristo. 이 말씀, 영혼, 이 희생과 수고 이 세 가지의 특징이 있습니다. Hay características en la palabra, espíritu y sacrificio, esfuerzo. 성경에서는 그것을 씨앗으로 모두 비유했습니다. Y en la Biblia todo se representa con una semilla. 그 안에는 무한한 가치가 이제 들어 있다는 Y dentro 뜻이죠. de esa semilla tiene un valor infinito. 그 가치를 몰라보는 사람은 쉽게 버릴 수 있습니다. Y las personas que no saben el valor que tiene esa semilla se lo pueden dejar fácilmente. 인생에서 구원받은 것이 가장 가치 있고 정말 그 감사한 일이죠. Dentro de nuestra vida la cosa más valiosa es recibir la salvación, ¿verdad? 근데 세상 사람들은 그걸 모르죠. Sin embargo, la gente del mundo no lo conocen, 원치도 않고 ni siquiera lo anhelan 쉽게 던져버리죠. y lo rechazan muy fácil. 가장 어리석고 불쌍한 사람이죠. Por eso podemos decir que son las personas, espíritus pobres.
구원받은 후에도 이번에 배우는 말씀의 주제가 그렇습니다. Por eso así se trata la palabra que vamos a aprender nosotros después de recibir la salvación. 그 3절에 보면 여호와께서 의인의 영혼은 줄이지 않게 하시나 그랬습니다. En el versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. 구원받아야 진정한 소원이 생깁니다. Después de recibir la salvación, les nace un anhelo, un deseo, ¿verdad? 구원받지 않은 사람은 영적인 소원을 갖지 않습니다. La persona que no tiene la salvación en su corazón no anhela las cosas del espíritu. 물론 교회를 다니고 이 자리에 있어도 마찬가지입니다. También puede aplicar a la gente que están en la iglesia, están participando, sin embargo no tiene la salvación. 참으로 구원을 받은 사람이 주님 앞에 귀한 소원을 품고 살아갑니다. La persona quien recibió la salvación de verdad tiene un corazón y un anhelo verdadero ante Dios. 하나님은 소원을 두고 자기 뜻을 이루신다고 되어 있습니다. Dios dice que por medio de los anhelos y deseos que tenemos se cumple. 그 소원을 가진 사람은 참 복된 사람이고 그 소원이 자신을 만들어 줄 겁니다. Y la persona que tiene ese deseo verdadero le ayuda mucho y también será utilizada por Dios. 주님을 기쁘시게 하고 신앙생활을 잘하고 싶은 소원이 없다면 그 안에 성령이 안 계셔서 그럴 Si no 겁니다. tienen deseo o anhelo de hacer gozar a Dios, si no tienen deseos de espíritu, es porque no tienen la salvación en su corazón. 저를 비롯해서 구원받은 사람은 이 안에 소원이 생겼습니다. Incluyéndome, las personas que reciben la salvación tienen su deseo en su corazón. 소원이 있는데 소원대로 살지 못할 때 힘을 잃고 힘들어집니다. Y teniendo deseo, y si no pueden vivir según el deseo que tienen, les hace más difícil. 그러나 또 그 소원대로 살아갈 때 가장 기쁨이 있고 활력이 넘치도록 되어 Y al 있습니다. contrario, cuando vivimos según nuestro anhelo que tenemos en nuestro corazón, tenemos más fuerza en nuestra vida cristiana. 물론 우리의 소원은 주님을 기쁘시게 하고 주님께 귀하게 쓰임 받는 것입니다. Y nuestro deseo debe ser hacer gozar a Dios y también ser utilizado por Dios. 이번 말씀 주제와 같습니다. Es igual que el tema que vamos a aprender el día de hoy. 말씀을 바르고 풍성하게 깨닫고 싶은 마음도 가져야 됩니다. También tenemos que tener el corazón, el deseo de entender bien la palabra de Dios. 최대한 많은 영혼을 주님의 품으로 인도하다 주님 앞에 서야 되겠다는 확실한 목표와 열정도 필요합니다. También es necesario tener la pasión y el propósito de salvar más almas posibles y luego conocer con Dios. 또 교회 안에서 귀하게 쓰임 받는 교회 안에서 중요한 사람이 되고 싶다 그런 꿈을 꾸는 것이 필요합니다. Y también es necesario que tengan deseo de ser utilizado ante Dios y también trabajar mucho dentro de la iglesia. 그래서 오늘은 그리고 그것의 바탕은 반드시 성실함이 필요하다는 겁니다. Y para todo esto es necesario ser diligente. 그래서 4절 같이 읽겠습니다. El versículo 4 vamos a leer juntos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. 그래서 이 바탕에 이게 부지런한 것이 없으면은 결코 이룰 수 없습니다. Si no tienen diligencia para cumplir todas estas cosas, no se van a poder. 먼저 제가 그래서 하나님은 이제 개미에게로 가서 그 하는 것을 보고 지혜를 얻으라고 하십니다. Por eso la Biblia dice que veamos las hormigas y así podemos obtener la enseñanza. 6절부터 11절 제가 읽겠습니다. Desde versículo 6 hasta versículo 11 yo les voy a leer. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, no gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Cuando te levantarás de sueño. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. 일단 이제 우리가 배움에서 제일 중요한 게 이제 열정이죠, 열정. Para tener la enseñanza sobre la palabra es necesario tener pasión. 오늘 이 시간도 뭔가 하나라도 배우려는 그 마음의 태도가 아주 중요하죠. El día de hoy, en este tiempo también es importante cómo está su corazón para aprender la palabra de hoy. 그래서 개미에게로 가서 그랬죠. 적극적으로 배우라는 뜻이죠. Dice, ve a las hormigas, o sea, se requiere que vayan para que tengan que se esforcen para aprender.
개미를 보면서 지혜를 얻으라는 뜻입니다. Dice que obtengamos sabiduría viendo las hormigas. 개미는 두령도 없고 주권자도 없는데 스스로 그것을 예비하는 겁니다. Las hormigas no tienen gobernador ni capitán, pero ellos mismos están preparando. 신앙생활도 누가 시켜서 억지로 하다 보면 항상 문제가 걸리고 실족하도록 되어 있습니다. Aplica lo mismo con nuestra vida cristiana. Cuando se hacen con la obligación, siempre hay un problema, surgen las dificultades y se fallan. 나를 위해서 하는 겁니다. 나를 위해서. Sin embargo, la vida cristiana se hace para sí mismo. 개미는 스스로 아주 부지런히 양식을 모은다는 뜻입니다. Dice que las hormigas por sí mismo recogen en el tiempo de siega su mantenimiento. 개미의 가장 큰 장점은 부지런히 모은다는 뜻입니다. La ventaja más grande de las hormigas es diligentemente se recogen sus mantenimientos. 미리 이제 대비하는 것을 말하고 있습니다. Se refiere que preparan antes de que pasa. 개미는 아주 부지런한 게 특징입니다. La característica de las hormigas es diligente. 아마 이렇게 개미를 지켜보면요, 계속 그냥 뭔가 돌아다녀요. Cuando observan las hormigas pueden notar que siempre están moviéndose. 각자 맡은 역할을 열심히 하는 것을 볼 수 있습니다. Podemos ver que cada uno de ellos tiene su papel y se esfuerzan para cumplirlo. 게으른 자는 마귀도 쓰지 않는다고 하죠. Dice que los perezosos ni siquiera usa ser utilizada por Satanás. 물론 하나님 앞에도 귀하게 쓰임 받기 위해서는 부지런한 것이 Y 필요합니다. nosotros también que podamos ser utilizadas por Dios tenemos que ser diligentes. 근데 여름에 왜 이렇게 부지런히 이제 양식을 모으냐 하면 겨울이 닥치기 때문에 그렇습니다. ¿Y por qué se esforzan, son diligentes para recoger sus mantenimientos en el verano? Es porque llega invierno. 부지런히 양식을 모았으면 겨울이 닥쳐도 문제가 없죠. Cuando ya están preparadas en el verano, aunque les llega en invierno, no les tendrían ninguna dificultad. 근데 이 양식을 모으는 일 외에 엉뚱한 짓을 했다면 겨울이 닥쳤을 때 다 굶어 죽습니다. Supongamos que si no trabajaron diligentemente en el verano y llega el invierno, todos se morirán o se encontrarán en dificultad de sus mantenimientos. 개미는 아주 지혜롭다는 겁니다. Por eso dicen que las hormigas tienen sabiduría. 부지런히 이제 모으는 것을 이제 지혜롭다고 하는 겁니다. La sabiduría que tienen ellos se refiere que son diligentes y preparan antes de que las cosas. 그 양식이 자기 가족에게 자녀에게 큰 도움을 주죠. Porque esos mantenimientos ayuda para su familia y para sus hijos. 노아는 자기에게 나오는 짐승들을 위해서 양식을 저축해뒀습니다. Y Noé también estuvo preparando para antes de que pase las cosas. 요셉은 7년 풍년 동안 부지런히 양식을 모아서 많은 사람의 생명을 Y 살렸습니다. José también estuvo cosechando mucho durante 7 años para preparar lo que pasó después que no pudieron cosechar las cosas. 우리가 평소에 부지런히 해야 될 일이 있고 이 땅에 살았을 때 부지런히 해야 될 일이 있는 겁니다. Eso quiere decir que nosotros también tenemos las cosas que tenemos que hacer diligentemente en este mundo. 그 일을 행하지 않으면 크게 후회하고 정말 크게 손해를 보게 됩니다. Y si no lo hacemos, luego será problema para nosotros y también estaremos arrepintiéndonos. 게으른 사람은 개미 한 10마리 잡아다가 집에 두세요. O sea, para ser una persona diligente, pues les recomiendo que agarren como 10 hormigas y lo dejan en la casa para vayan observando. 개미를 볼 때마다 넌 나보다 낫다 그렇게 생각을 해야 됩니다. Viendo las hormigas, deberían de pensar de que ustedes son más diligentes que yo. 이렇게 게으르면 추위가 닥칠 때 문제가 됩니다. Para las personas perezosas, cuando les llega el frío, ya no tienen cómo prepararse. 우리가 신앙생활 가운데 어려움이라는 게 반드시 오도록 되어 있습니다. Viviendo nuestra vida cristiana, ciertamente llegan las dificultades. 많은 유혹이 올 수도 있고 Puede 고난이 llegar 올 수도 muchas 있습니다. tentaciones o dificultades. 고난이 올 수도 있습니다. Las dificultades pueden llegar a su vida cristiana. 평소에 준비가 안 돼 있으면 유혹에 넘어집니다. Y si no están preparados en su vida cristiana, se pueden fallar fácilmente en esas dificultades que les llega. 여기 계신 분 중에도 회오리 바람 한번 확 지나가면요 이렇게 날아갈 분 많습니다. Dentro de aquí también hay muchas personas que si les llegan el torbellino, les pueden caer. 실제 구원받았다고 하면 많은 사람이 세상으로 향해 나간 일이 많죠. Porque muchas personas dicen que recibieron la salvación, sin embargo, su dirección está hacia el mundo. 아마 이제 이 꼬야강 교회도 구원받은 분이 다 붙어 있다면 이 장소도 아마 부족하죠. Si en la iglesia de Coyoacán están llenos de las personas que reciben la salvación verdaderamente, este lugar también se llenaría.
회리 바람은 반드시 지나갑니다. pero el torbellino se pasan. 그럼 회리 바람 때문에 내 알곡이 쭉정이가 되는 게 아닙니다. Pero no se refiere que por esas dificultades las cosas que voy a cosechar serán vanos. 회리 바람을 통해서 내가 생명이 있는지 없는지 신앙이 견고한지 드러나게 되는 겁니다. Porque a través de esto podemos revisar que si mi vida cristiana y mi salvación se encuentra en buen estado. 교제를 떠날 때 누구 탓을 하고 핑계 대죠. Cuando se alejan de la iglesia ponen pretexto, ¿verdad? 그 누구를 탓할 것이 아니라 자기 신앙의 문제입니다. Ese no es necesario que lo culpen a otras personas o ponen pretextos, sin embargo el problema está en sí mismo. 이렇게 회리 바람이 지나가면 정말 그 믿음이 연약한 사람은 마음이 세상에 가 있는 사람은 날아가도록 돼 있습니다. La persona quien tiene poca fe y que tienen muy débiles en su vida cristiana, cuando les llega un torbellino, se quedarán tirados. 그러나 믿음이 확실하고 신앙이 성숙된 사람은 여러 가지 유혹과 핍박이 있어도 그 위치를 지키도록 돼 있습니다. Sin embargo, si es una persona quien está confirmada de su fe, que está madura su fe, podría mantener su lugar aunque les llegan dificultades. 여기 계신 분들은 주님 앞에 감사해야 되고 또 주님 오시는 날까지 이 위치에 있도록 주님께 기도도 필요합니다. Todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos esforzarnos mantener en su lugar y también tenemos que orar para que nos ayude a hacer eso. 포도나무 비유에 이런 말씀이 있습니다. En el parábola de vid dice, 과실을 맺지 아니하는 가지는 하나님께서 재버리신다 그랬거든요. la rama que no tiene fruto, el Dios se lo tirará. 전에는 그게 다른 사람 얘기로만 들렸었거든요. Antes yo lo consideraba que no es para mí esta palabra, 근데 그게 저의 모습이 될 수 있다는 생각 때문에 두려운 마음도 들었습니다. pero luego me llegó corazón de miedo porque llegué a pensar de que podría pasar conmigo también. 주님께 마음이 향해 있지 않으면 나도 모르게 제하여 버림을 당할 수 있는 겁니다. Si mi corazón no está hacia Dios, podría llegar a que me rechace el Dios. 어찌든 우리가 이 자리에 있다는 것이 감사가 되고 또 이 자리에 잘 붙어 있기 위해서는 신앙을 아주 든든히 세워가야 됩니다. Por eso debemos estar agradeciendo a Dios por habernos permitido estar en este lugar y también tenemos que estar esforzando para que podamos mantener en nuestro lugar. 인생 가운데 회리 바람은 반드시 찾아옵니다. En nuestra vida cristiana ciertamente les llegará el tornibello. 욥은 정말 그 재산을 잃고 자녀를 잃고 건강을 잃고 너무 힘든 상황에 처했습니다. El Job estuvo una vida muy difícil perdiendo toda su riqueza, sus hijos y también tuvo enfermedad. 보통 사람 같으면 하나님을 원망하고 정말 실족할 수도 있었겠죠. Si fuera otra persona podría llegar a estar culpando a Dios y estar alejado de Dios. 근데 그 욥은 그 고난을 잘 견뎌냈습니다. Sin embargo, Job estuvo aguantando todas las dificultades que les llegó. 너무 혼란스럽고 힘들었지만 잘 견뎌냈습니다. Fue muy difícil y triste, sin embargo, lo pudo aguantar. 그 잘 견뎌내는 그 욥의 모습을 주님은 너무나 기뻐하셨습니다. Y Dios viéndolo se gozó mucho. 그리고 주님이 기뻐하시고 몇 배의 축복을 더해 주셨습니다. Se gozó y por eso le dio muchísimas más bendiciones. 그럼 욥이 이 사람이 당할 수 있는 가장 큰 어려움을 당했음에도 불구하고 버틸 수 있었던 비결이 있습니다. Y hay un cierto razón que Job pudo aguantar todas las dificultades que le llegó. 우리도 크고 작은 일들이 닥치지만 욥과 같은 태도로 이렇게 살아갈 필요는 있습니다. A nosotros también nos puede llegar muchas dificultades y cosas tristes, pero tenemos que tener la misma actitud que Job para poder aguantar todo esto. 우리 배후에는 나보다 강한 마귀가 있기 때문에 우리 신앙을 지키는 게 쉬운 건 아닙니다. Es difícil mantener nuestra vida cristiana porque está muy grande la existencia de Satanás. 그럼 욥이 이 고난을 잘 견딜 수 있었던 핵심적인 내용은 뭘까요? ¿Y cuál será la razón que Job pudo aguantar todas sus dificultades que le llegó? 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos este versículo. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida.
일정한 음식보다 그 입의 말씀을 귀히 여겼다 그랬습니다. Dice, guarde las palabras de su boca más que mi comida. 이 세상에서 삼시세끼 먹는 거를 귀하게 여기는 사람 별로 없죠. En este mundo no hay muchas personas que le importa mucho comer 3 veces al día, 왜냐면 당연하다 생각하기 때문에 porque 그렇습니다. piensan que es algo obvio, 그러나 가장 중요한 겁니다. pero es lo más importante. 그게 있어야 일도 할 수 있고 가정도 유지하고 모든 것에 이제 근원이 되죠. Porque por esto nosotros podemos trabajar, podemos estar con la familia, o sea, se hace base de todas las cosas. 일주일 굶고 한 달 굶고 이렇게 정상적인 사회생활하는 건 불가능합니다. Es imposible llevar una vida normal sin comer un mes o 2 meses. 모든 것은 힘들고 짜증나고 정말 고통스럽게 됩니다. Si hacen eso, todas las cosas les llegarán, se les hará enojar y molestar. 그래서 사람은 매일매일 밥을 먹습니다. Por eso la persona siempre, todo el día come 영적인 세계도 이제 그렇다는 것을 y 말씀하시는 aplica lo mismo para nuestro espíritu. 그 입의 말씀을 귀히 여겼도다 그랬습니다. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. 당신 소원이 무엇이에요? 이렇게 물어보면 Si alguien nos hace preguntar cuál es tu deseo, 전 세상 모든 것보다 하나님 말씀을 사랑하고 귀히 여깁니다. deberíamos de responder que más que todas las cosas del mundo, yo valoro mucho y amo la palabra de Dios. 그런 말을 할 수 있다면 주님 볼 때 보석 같은 존재고 특별한 존재입니다. Si así sea su respuesta, Dios se gozará con ustedes y también se valorará preciosamente. 욥이 그 고난을 견딘 그 바탕에는 하나님 말씀을 그렇게 귀히 여겼습니다. Entonces la razón que Job pudo aguantar todas sus dificultades está en guardar la palabra de Dios. 그래서 이 꼬요아칸 교회에서 나는 하나님 말씀을 가장 귀히 여기는 사람이 돼야 되겠다. Por eso es necesario que piensen que dentro de la iglesia de Coyoacán yo voy a ser la persona quien ama más la palabra de Dios. 멕시코에서 이 꼬요아칸 교회는 말씀을 가장 사모하는 사람들이다. Y en todo el México, la iglesia de Coyoacán debe ser la iglesia que ama tanto la palabra de Dios. 그럼 시간 지나면 정말 폭발적으로 많이 구원을 실제 받습니다. Y así en corto tiempo muchas personas podrán recibir la salvación. 교회는 목사님 혼자 이렇게 부흥시킬 수 있는 것도 아닙니다. La iglesia no se engrandece solamente por el trabajo de pastor. 모든 성도가 이제 하나님 말씀을 귀히 여기면 결과적으로 나타나는 겁니다. Sin embargo, es un resultado que aparece, que les sale cuando todos los hermanos de la iglesia se esfuerzan para entender y guardar, amar la palabra de Dios. 저를 비롯해서 많은 분들은 이 얘기를 수시로 듣습니다. Incluyéndome, muchos hermanos muchas veces escuchan sobre esta palabra, 듣고 흘러버리죠. pero hay personas que lo escuchan y se lo dejan. 이번에도 말씀 끝나면 먹는 게 더 중요하고 이제 스마트폰 하는 게 더 중요해질 Porque 수도 ahí 있죠. podría llegar que en lugar de valorar mucho este tiempo, se le importa más la comida que va a haber después de la palabra o que van a estar en celular. 그러니 하나님 마음이 답답하시겠죠. Por eso Dios estaría en triste. 물론 저도 반성하는 의미에서 이제 말씀을 Yo 드립니다. también les digo para reflexionar mí mismo. 개미 이제 부지런히 양식을 모으는 것처럼 우리도 말씀을 모아야 되는 것을 이제 교훈해 줍니다. Como las hormigas se recogen sus mantenimientos, nosotros también debemos estar recogiendo la palabra para nosotros. 많은 걸 이제 저축해 두죠. Se guardan muchas cosas, ¿verdad? 여러분 마음에는 얼마나 많은 말씀들이 저축돼 있습니까? Y hay que revisar cuántas palabras tenemos guardados en nuestro corazón. 예수님의 보혈로 죄사함의 말씀이 딱 심겼을 때 얼마나 많은 변화를 줬습니까? Cuando está sembrada la palabra de perdón de pecado en nuestro corazón, hace muchos cambios en nuestra vida, ¿verdad? 구원받은 후에도 다양한 말씀들이 있습니다. De recibir la salvación también existe varias palabras. 그걸 내 마음 창고에 저축해 두는 것은 가장 중요한 Y 일입니다. todo de estas palabras debemos guardar en nuestro corazón. 그래서 이거 보면요. 게으른 자는 이제 좀 자꾸 생각하는 말씀입니다. Esta palabra se habla sobre una persona perezoso. 제가 읽겠습니다. Yo les leo. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz.
y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mire, y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. 세상적으로는 부지런한데 영적으로는 게으른 사람이 있죠. Hay persona que es diligente en el mundo, sin embargo perezoso en su vida cristiana. 신앙적으로 게으러지면 이제 그 안에 가시덤불이 자랍니다. Cuando son perezosos en su vida cristiana, les sale espinos en el corazón. 이제 쓸데없는 것들이 많이 들어오는 겁니다. Se refiere que les llegan muchas cosas innecesarias. 또 거친 풀이 이제 덮입니다. Y también se cubre con las ortigas. 해를 끼치는 정말 그 마음을 상하게 하는 것들도 많이 이제 들어올 수 Se 있습니다. refiere que les llega en el corazón las cosas que les dañan. 또 돌담이 무너지면 이제 이 들짐승들이 와서 귀중한 것들을 다 파괴시키고 빼앗아 갑니다. Y cuando se destruye las paredes de piedras, también llegaría muchas cosas que destruyen a su corazón. 우리 마음은 보물 창고와 이제 포도원과 동산과 같습니다. En nuestro corazón podemos decir que es como campo de vid o de bodega de cosas preciosas. 그래서 이렇게 쭉 바라보니까 이제 돌담도 무너지고 막 거친 풀이 이제 엉겅퀴들이 이제 있는 걸 보죠. Una persona está viendo el campo de vid y ve que ya está destruida su pared de piedra y también hay muchas espinas. 아, 내 마음의 상태가 이렇게 안 좋은 것을 깨닫는 것도 필요합니다. Porque es necesario que también se dan cuenta que mi corazón también está así de destruido y mal estado. 그래서 여기 보면요, 이게 좀 차별이 있죠. Se ve la diferencia entre dos imágenes, ¿verdad? 여기와 여기의 차이는 이제 부지런히 정성껏 가꾼 주인이 있기 때문에 그렇습니다. La diferencia viene que si existe el dueño que está cuidando bien su campo. 내 마음도 이렇게 부지런히 단장시키고 가꿀 필요가 있는 겁니다. Entonces es necesario que cada uno de nosotros también que estemos cuidando nuestro propio campo, que es nuestro corazón. 여기 계신 분은 영적으로 내 모습이 이쪽 같아요, 이쪽 같아요. Ustedes viendo estas dos imágenes pueden notar que cómo es el estado de su corazón. ¿Es como la derecha o la izquierda? 마음으로 한번 손들어 보세요. 이쪽이요. Piensan en su corazón 아니면 이쪽일 수도 있습니다. o podría ser la otra. 고요학관 형제자매들은 이런 마음을 많이 가졌으면 좋겠습니다. Espero mucho que los hermanos de Coyoacán tengan el corazón de buen estado como la imagen de la izquierda. 우리 마음에 정말 그 하나님의 말씀을 아름답게 단장될 필요가 있습니다. Es necesario que cuidemos nuestro corazón con la palabra de Dios. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es ser perezoso a los que lo envían. 하나님이 여기 계신 분들을 주님의 일꾼으로 이렇게 불러줬습니다. Todos ustedes están nombrados por Dios como trabajadores, ¿verdad? 근데 이제 자꾸 게으르게 하면은 주인의 그 눈에 막 연기가 들어가는 것처럼 괴롭게 한다는 겁니다. Esta palabra se refiere que si ustedes fueron nombrados por Dios como trabajadores, si no trabajan y son perezosos, hace dañar al corazón de Dios como el humo a los ojos. 그리스도인이 게으른 건 큰 죄가 되는 겁니다. Para una cristiana, el perezoso es un pecado muy grande. 매일매일 양식을 모으지 않는 것은 큰 죄가 되는 겁니다. Si no recogen cada día comida para su espíritu, puede ser un pecado muy grande. 양식을 모으지 않는 것이 게으르다는 뜻입니다. Y significa que es una persona perezoso quien no recoge la comida para su espíritu. 이 말씀을 통해서 우리는 회개하고 부지런히 양식 모으기를 결심해야 됩니다. A través de esta palabra tenemos que estar arrepintiendo de nuestro mismo y empezar a esforzarnos más para recoger las palabras de Dios. 게으른 사람이 있는 거 Ahí se ve la persona perezosa, ¿verdad? 아이고 그냥 괴로워 죽겠네. Se nota que está sufriendo, ¿no? 우리 이런 사람이 되면 안 됩니다. No hay que sernos como esa persona. 그리고 그래서 하나님은 준비하는 지혜를 말씀하고 계십니다. También habla sobre la sabiduría de preparar. 우리가 가정을 든든히 세우기 위해서는 남자들은 밖에서 성실하게 이제 돈을 모아야 됩니다. Para edificar bien el hogar, los hombres, los hermanos deben de estar trabajando diligentemente. 청교도인들의 이제 직업관이 있습니다.
Hay un 옛날 수- 신앙 믿음을 가진 사람들의 직업관이 a las 있습니다. personas cristianas antiguas tenían su propio criterio. 어떤 직업이든지 천한 직업은 없고 성실히 돈을 모은다 이겁니다. No hay ningún trabajo que pueda ser menospreciado, sino todas las cosas son valiosos para estar edificando su hogar. 부지런히 모은 돈을 가지고 가정을 세우고 또 귀한 물질을 복음을 위해서 주님을 위해서 사용하는 것을 삶의 어떤 기준으로 삼았습니다. Ellos tomaban como criterio de ganar diligentemente el dinero y ese recurso que obtuvieron, utilizarlo para trabajo, para obra de Dios. 그리고 주님 앞에 갈 때는 많은 것을 쌓아둔 것이 아니라 전부 주님 영광을 위해서 베풀다 가는 것을 이제 삶의 기준으로 삼았습니다. Entonces, al llegar con Dios no tendrían nada de recursos, sin embargo, pudo que lo habían ocupado todo para obra de Dios. 그래서 청년 형제들은 부지런히 돈을 모아서 이제 결혼 준비를 해야 되는 Por 겁니다. eso los hermanos jóvenes deben de estar ahorrando mucho dinero para preparar su casamiento. 직장도 없고 돈도 없이 결혼하려고 하면 안 됩니다. No deberían de anhelar casarse sin trabajo y sin dinero. 마음에 드는 자매님 있으면 열심히 돈을 모으세요. Si a alguna hermana le gusta, hay que empezar a trabajar y a ahorrar mucho dinero. 그리고 형제님들도 부지런히 밖에 나가서 돈을 모아야 됩니다. Y aplica lo mismo a los hermanos jóvenes que deberían estar trabajando diligentemente afuera para edificar su hogar. 제가 최근에 이렇게 좀 느낀 것 중에 하나 있습니다. Hay una cosa que estoy sintiendo en estos días. 내가 여유가 있고 돈이 많아서 많은 헌금을 하는 것보다 En lugar de tener mucho dinero y ofrendar este dinero, 정말 적은 수입이지만 그 안에서 최선을 다해서 물질을 드리는 것이 훨씬 더 가치가 있고 주님을 감격시킬 수 있다는 겁니다. me gustaría más, aunque teniendo poco dinero, utilizarlo eficientemente para la obra de Dios y siento que eso va a ser más valioso ante Dios. 그러니까 아무리 큰 교회, 아무리 부자 교회에서 많은 헌금하는 거 부러워할 필요 없습니다. Entonces no deberían de tener envidia estar en una iglesia grande y ofrendar mucho dinero. 물론 그렇게 교회가 부흥하기 위해서는 가난한 힘든 분들이 정말 시간과 물질을 들였기 때문에 또 부흥했다고도 볼 수 있습니다. Sí, también podemos decir que las iglesias grandes fueron edificados por los hermanos, sacrificio de su dinero y tiempo. 그래서 여기 계신 분들도 정말 그 귀한 그 물질을 주님 앞에 드리는 것을 좀 배울 필요가 있습니다. Entonces nosotros también debemos aprender a dar las cosas, recursos ante Dios. 그리고 먼저 가정을 세우기 위해서 성실하게 일하는 것을 배울 필요가 있다는 Y 겁니다. también, primeramente, es necesario preparar a trabajar diligentemente para edificar el hogar. 그리고 두 번째는 이제 선한 일, 귀한 게 쓰임 받기 위해서 준비를 해야 됩니다. Y el segundo es preparar para ser usado honrosamente para todas las cosas, buenas obras. 우리는 연약하고 죄성이 육신이 강하기 때문에 구원받자마자 귀하게 쓰임 받기 쉽지 않습니다. Nosotros somos débiles ante pecado, entonces es difícil que seamos utilizados después de recibir la salvación. 모세는 40년간 훈련을 받고 주님이 쓰신 겁니다. Moisés estuvo practicando durante 40 años y después pudo ser utilizado por Dios. 40년 동안 훈련을 시킨 겁니다. Fue durante 40 años. 우리 같으면 답답해서 못하죠. Si fuéramos nosotros, no lo podríamos aguantar 40 años, ¿verdad? 하나님도 나를 사용하기 위해서 긴 시간 동안 이제 훈련을 시킵니다. Dios también me está haciendo práctica, me está preparando para hacer cosas importantes en buenas obras. 그래서 주님께 귀하게 쓰임 받기 위해서 자기를 깨끗게 하는 것이 필요합니다. Entonces necesitamos que estemos preparados para que podamos ser utilizados en cosas buenas y limpias. 죄가 들어오기 시작하는 순간부터 실격자가 되어가는 겁니다. Desde el momento que les entra pecado en su corazón, ya no podemos estar utilizados por Dios. 빨리 돌이키고 버리지 않으면 나도 주님 앞에 버림받을 수 있습니다. Es lo necesario que lo dejamos más rápido posible para que nosotros podamos regresar con Dios y que nos pueda ser utilizado. 하여튼 우리가 소원은 주님께 귀하게 쓰임 받고 싶은 마음을 품어야 됩니다. Entonces nuestro deseo debería ser tener el deseo de ser instrumento para honra. 여기 주님께 귀하게 쓰임 받고 싶은 마음이 있으시죠? Todos ustedes tienen corazón de ser utilizados por Dios, ¿verdad? 대답이 작아요. Los escucho muy bajo. 귀하게 쓰임 받고 싶은 마음이 있으시죠? Si tienen corazón de ser utilizados por Dios, ¿verdad?
그 마음이 아주 크고 확실해야 됩니다. Ese corazón lo deberían de tener más grande y confirmado. 부족한 건 두 번째 문제입니다. Las cosas que me faltan son problemas secundarios. 진짜 하나님께 귀하게 쓰임 받고 싶다 이 마음이 확실해야 됩니다. Deben de estar confirmando el corazón de que quiero ser utilizado por Dios. 그렇지 늘 머릿속에 이렇게 자리 잡고 있어야 됩니다. Ese pensamiento siempre debe de estar grabado en nuestro cerebro. 그래서 잠언에 의인의 머리에는 복이 만다고 되어 있습니다. Por eso en el libro de Proverbios dice que a la cabeza de las cristianas siempre hay bendiciones. 그래서 자신을 깨끗하게 할 때 이제 귀하게 쓰임 받습니다. Cuando nosotros estamos preparados a nuestro cuerpo y corazón podamos ser utilizados por Dios. 그래서 이 다니엘도 자기를 더럽히지 않기를 결심했습니다. Por eso Daniel propuso su corazón para no contaminarse. 자신이 더럽히지는 것을 목숨보다 귀하게 여겼습니다. 깨끗하게 되는 것을. Y estuvo lo dejaba hasta su vida para guardar este corazón de no contaminarse. 이러한 태도가 주님 앞에 귀하게 쓰임 받고 Y esta actitud pudo ser valorado por Dios. 그 영혼의 눈을 가장 밝혀 주셨습니다. Y por eso le hizo abrir su ojo de espíritu. 죄는 영혼의 눈을 어둡게 해서 무엇이 중요한지 모르게 만듭니다. El pecado nos tapa nuestro ojo de espíritu y así no podemos distinguir las cosas importantes. 말씀과 기도로 깨끗해집니다. Y nuestro cuerpo se hace limpio a través de la palabra y la oración. 그러니까 아무리 큰 죄를 지어서 넘어졌다 할지라도 주님께 자백하고 용서를 구하면 주님은 다시 깨끗하게 씻어 주십니다. Aunque nosotros habíamos caído por un pecado tan grande, si nosotros arrepentimos ante Dios y pedimos a Dios, nos hace limpio otra vez con la palabra. 말씀은 물과 같기 때문에 가까이 할수록 점점 깨끗해집니다. La palabra es como la agua, entonces cada vez cuando nosotros acercamos con la palabra nos hace limpio. 그리고 이제 선한 일에 쓰임 받기 위해서는 하나님의 말씀을 가까이 하는 것이 중요합니다. Y también para que seamos utilizados por buenas obras es necesario que estemos acercando a la palabra de Dios. 그리고 세 번째 이제 성경을 이렇게 가까이 하는 모습이죠. Así se parece como la imagen, ¿no? Acercando a la palabra de Dios. 만약에 가정에서 이런 모습으로 살아간다면 그 신앙은 진실일 겁니다. Si dentro de su hogar está llevando así la vida cristiana, quiero pensar que su vida cristiana está verdad. 그리고 세 번째 가장 중요한 것은 하나님 만날 준비를 해야 됩니다. Y el tercero, prepárate para el Señor que viene y para el futuro eterno. 세상을 보면 머지않아 주님이 오십니다. Viendo este mundo podemos notar que ya casi está llegando el fin del mundo. 성경대로 마지막 시대 징조가 다 이루어졌습니다. Todas las cosas que están escritas en la Biblia sobre el final del mundo está cumpliendo en nuestros tiempos. 갑자기 주님 오시면 주님 앞에 이제 서 있는 겁니다. Si de repente llega la segunda venida de Jesús, nosotros encontraremos con el Dios. 우리는 다시 오실 주님을 맞이할 준비를 해야 됩니다. Y nosotros entonces deberíamos estar preparados para encontrarnos con el Dios en la segunda venida de Jesús. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Por tanto, 첫 번째 이제 죄의 문제를 확실히 해결하고 주님을 맞이해야 됩니다. primeramente debemos de resolver confirmadamente nuestro problema de pecado y después encontrarnos con Dios. 성경에서 말하는 이제 지혜는 세상 지혜와 좀 다릅니다. La sabiduría que habla en la Biblia es un poco diferente a la sabiduría que habla en el mundo. 심판 때를 자세히 알고 심판을 준비하는 사람이 지혜로운 사람이라고 하는 La 거예요. Biblia dice que la persona que sabe sobre el juicio y prepara para esto son las personas con sabiduría. 심판을 무시하고 심판에 대해서 아무 준비하지 않은 사람은 모두 다 어리석은 사람입니다. Y al contrario, la persona que no tiene interés al juicio y no prepara para esto son las personas que no tienen sabiduría. 아무리 세상에서 성공하고 많은 것을 알아도 어리석다 이렇게 말합니다. Y esas personas, aunque tienen mucho éxito y mucha sabiduría en el mundo, dentro de la Biblia, al frente de Dios, no se sirve para nada. 죽음을 건너가면 이제 하나님을 믿었든 믿지 않았든
죄에 대한 심판이 이제 기다리고 있습니다. Después de la muerte, sin importar si hayan creado a Dios o no, les espera el juicio. 그래서 내 양심에 이제 질문을 해야 됩니다. Y a nuestra conciencia debemos hacer una pregunta. 내 죄짐이 다 벗겨진 적이 있는가 이걸 이제 Si alguna vez en mi vida hubo la vez que todos mis pecados se había quitado, 그 예수님의 보혈이 내 마음에 믿어진 적이 있는가? si alguna vez en mi vida la sangre de Jesucristo ha creado en mi corazón, 이 죄짐을 벗지 못하면 하나님의 심판대 앞에 서서 영원히 멸망할 수밖에 없습니다. si no habían sido liberados del pecado que estuvo cargando, no podrán entrar al reino de Dios. 죄짐 다 벗으셨어요? Si se fueron liberados por el pecado que estuvieron cargando, 그럼 평생 불평 없이 주님께 감사하면서 살아가야 됩니다. entonces el resto de vida no hay que quejar a Dios, sin embargo tienen que vivir agradeciendo a Dios. 목숨을 바쳐야 되는 겁니다. Tienen que dejar su vida para Dios. 죄를 사해 주셔서 지옥까지 않게 해주셨으니까 무한히 감사해야 되는 겁니다. Es porque nos perdonó el pecado y nos permitió entrar al reino de Dios. 그러나 이것에 대해서 대답할 수 없는 사람은 이 문제부터 빨리 해결해야 Y 됩니다. si hay una persona que no puede responder a esta pregunta, primeramente deberían de checar esto, 호리만한 죄가 있어도 그 결과는 지옥입니다. porque aunque sea un pecado muy pequeño, el destino será infierno. 죽은 후에 심판이 있습니다. Dice, después de la muerte hay juicio. 결국 죄는 하나님의 심판대 앞에 서서 개인적으로 심판을 받습니다. Y el pecado se enfrenta con Dios en un juicio y Dios juzgará personalmente 그리고 둘째 사망 불못에 던집니다. y se entrará al infierno, cuál es la segunda muerte. 그리고 영원한 지옥에 들어가서 이제 영원히 나올 수 없습니다. Y una vez que entran al infierno, nunca podrán salir de ahí. 죽은 자가 돌아오지 않는 것처럼 지옥에 들어간 자는 다시 나올 수 없는 겁니다. Como igual que una persona que ya está muerta no se puede regresar al mundo, es igual, una vez que entran al infierno ya nunca podrán salir de ahí. 우리 시대 가장 심각한 문제는 지옥을 무서워하지 않고 그래서 죄를 담대하게 짓는 겁니다. Y en nuestro tiempo el problema más grande es que las personas no tienen temor hacia el infierno, por eso pecan con corazón sin culpa. 성경을 배우면 배울수록 알 수 있는 것이 죄가 얼마나 무서운지 알게 됩니다. Entonces cada vez estudiando la Biblia podemos dar cuenta de que el pecado es tan temeroso, 그 죄는 나를 지옥으로 몰고 갑니다. debido a que por este pecado mi destino está en el infierno. 구원이라는 것은 이제 죄짐을 벗은 겁니다. La salvación se refiere a quitar estos pecados. 저도 87년 1월 17일 날 죄짐 벗겨졌습니다. Yo también quité mis pecados en 17 de enero de 1997, 그 87, perdón. 그 사실을 이렇게 믿어지게 해준 주님께 감사하고 Y estoy muy agradecida por haberme permitido esto. 그 믿음 때문에 이제 지금까지 이렇게 평강 가운데 산다고 볼 수 있습니다. Y por medio de esta fe que tuve desde ese momento puedo vivir mi vida hasta ahorita tranquilamente. 죄짐을 다 벗어야 천국에 들어갑니다. Después de quitarme todos esos pecados puedo entrar al reino de Dios. 거짓말한 지 하나만 있어도 천국에 못 들어가죠. Aun si tengo un pecado muy pequeña que había mentido, no puedo entrar al reino de Dios. 미워하고 시기 질투한 죄를 가지고 있어도 천국에 못 들어가죠. Y también con el pecado de odiar a una persona o tener envidia, también no nos dejaría entrar al reino de Dios. 이 모든 죄를 벗어야 심판이 사라지는 겁니다. Después de quitar todo este pecado, se me quitará el juicio. 그래서 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. 교회는 이제 숫자가 많은 게 중요한 게 아닙니다. Para una iglesia no es importante el número de las personas que están participando. 확실히 구원받은 사람이 이제 많은 것이 중요합니다. Sin embargo, es importante que haya más personas quienes recibieron la salvación verdaderamente. 너무나 끔찍하고 두렵죠. El infierno es un lugar muy temeroso, ¿verdad? 이건 실제하는 지옥입니다. Y existe realmente. 구원받지 않으면 잠시 후에 들어갈 수밖에 없는 무시무시한 곳입니다. Es un lugar muy temeroso y si no recibe la salvación, algún día entrará a este lugar tan temeroso. 그
죽음이 사실인 것처럼 지옥도 실제적인 사실입니다. Como la muerte es una verdad, el infierno también existe realmente. 죄 문제를 해결하는 방법이 이제 말씀을 듣고 또 목사님과 상담하는 게 가장 좋습니다. Y para resolver este problema de pecado es muy importante que escuche la palabra y también teniendo consulta con pastor. 자기 구원에 대해서 자기 신앙에 대해서 이렇게 꼭 상담을 하시고 또 이렇게 말씀을 듣고 하면 주님이 또 풀어 주십니다. Cuando ustedes se esforzan a confirmar esta salvación a través de la palabra y consulta de pastor, Dios les ayudará también. 그래서 숨기지 말고 피하지 말고 미루지 말아야 됩니다. Sin escondernos, sin evitarlo, tampoco posponerlo, hay que hacerlo. 이제 죄를 벗어야 됩니다. Hay que quitar nuestra carga de pecado. 그리고 구원받은 사람은 이제 하나님의 상급을 위한 심판대가 이제 준비되어 Y 있습니다. para una persona cristiana que ya recibe la salvación, les espera un juicio para hacer la recompensa que han hecho. 주님의 상급을 바라지 않는 사람도 지혜롭지 않은 사람입니다. También podríamos decir que no tiene sabiduría una persona cristiana que no espera la recompensa. 모세도 다윗도 사도 바울도 상 주심을 위해서 신앙생활 열심히 했습니다. El David, Moisés y apóstol Pablo también estuvieron trabajando duro viendo la recompensa que le hará a Dios. 우리가 구원받은 후에는 선한 일을 많이 행하면 행할수록 많은 상을 받습니다. Y nosotros, después de recibir la salvación, cada vez participando más a la obra de Dios, se acumula nuestra recompensa. 그래서 모든 사람은 하나님의 죄에 대한 심판대 앞에 서는 날이 확실히 있습니다. Ciertamente llegará un día que todas las personas se encontrarán con el juicio de Dios por su pecado. 인류 역사상 태어난 모든 사람은 심판대 앞에 섭니다. Durante toda la historia de la humanidad, todas las personas se encontrarán con este juicio. 하나님을 믿었던 믿지 않았던 어떤 종교를 가졌던 창조주 앞에 서게 됩니다. Sin importar si hayan creído a Dios o no, sin importar la religión que estuvo en este mundo, se encontrarán con el juicio del creador de este mundo. 그래서 어떤 인생을 살았든지 결국은 주님의 심판대 앞에 가는 겁니다. Entonces, sin depender de la vida que hayan llevado en este mundo, se encontrarán con el Dios. 어이구, 깜짝. 그래서, 그리고 오늘 이제 하나님의 말씀을 이제 마음에 두는 거에 대해서 말씀을 드렸습니다. El día de hoy la prédica fue sobre guardar la palabra en nuestro corazón. 그래서 이 말씀은 내 마음에 보존하라고 주신 겁니다. La palabra nos dio para que lo guardemos en nuestro corazón. 그래서 이 말씀은 씨앗과 같습니다. La palabra es igual que las semillas. 그래서 이 말씀을 귀 기울여 잘 듣고 마음에 두고 보존하도록 노력을 해야 됩니다. Entonces dice que inclinemos nuestro oído para oír estas palabras de sabios y que lo guardemos en nuestro corazón. 씨가 있으면 밭에 던지는 게 아닙니다. 잘 심습니다. Cuando nosotros tenemos las semillas no lo lanzamos al campo, sino lo sembramos con mucho cuidado, ¿verdad? 바람에 날리지 않도록 새가 먹지 않도록 잘 Lo 심어둡니다. tapamos bien, sembramos bien para que no se vaya con el aire o que no llegan las aves para comerlo. 그런데 물을 주면 이제 싹이 나고 이제 많은 열매를 맺죠. Y cuando le llega agua se empieza a salir los granos y empieza a crecer. 그래서 많은 말씀을 듣는 것도 중요한데 한 말씀이라도 이 심으려는 정성과 노력이 더 중요합니다. Es bueno escuchar muchas palabras, sin embargo, también es importante, aunque sea una sola palabra, que se guarde bien, que se sembre bien en nuestro corazón. 그래서 마리아는 주의 발 아래에서 말씀을 잘 들었습니다. María, que estuvo sentado a los pies de Jesús y oía su palabra, 다른 사람이 알지 못하던 걸 주님이 알도록 도와주셨죠. entonces Dios le ayudó para saber las cosas que no sabían las demás gente. 주의 발 아래에서 겸손한 마음으로 또 사모하는 마음으로 말씀을 딱 들은 겁니다. Teniendo el corazón humilde y queriendo escuchar la palabra de Dios, estuvo en los pies de Jesús para oír su palabra. 예수님도 그 마리아 눈빛에 그냥 아주 당황하셨을 겁니다. Creo que Jesús también se asombraría viendo sus ojos de María. 아이고 저렇게 말씀을 잘 듣나 그래가지고 관심이 많았습니다. Le interesaría el corazón que tiene María y tanto el anhelo que tenía su palabra de Dios. 그래서 제자들도 알지 못했던 그 예수님이 얼마나 사랑스럽고 위대한 분인지를 딱 나타내 주신 겁니다. Entonces Dios le hizo saber a María la gran existencia de Dios que ni siquiera sabían los apóstoles que estaban junto con él.
그래서 이 마리아도 주님을 사랑하게 됐고 가장 귀한 것을 이제 드렸습니다. Y así María también amó a Dios y por eso le entregó la cosa más valiosa que tenía. 우리는 하나님을 안다고 하지만 하나님답게 아는 사람이 별로 없습니다. Nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no conocemos verdaderamente. 로마서 1장에 하나님을 알지만은 하나님께 영광도 돌리지 않고 썩어질 금수와 버러지보다 못하게 여기는 사람도 많이 있다고 돼 있습니다. En el libro de Romanos dice que hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, sin embargo no conocen verdaderamente y ni siquiera se actúan como las otras personas o los animalitos. 그래서 하나님을 하나님답게 알려면은 말씀을 잘 들어야 됩니다. Entonces, para saber verdaderamente, conocer verdaderamente sobre Dios, es necesario que escuchemos bien la palabra. 이런 분이 많아야 됩니다. 이런 분. Debería de haber muchas personas así. 그래서 하나님은 하늘에서 하늘 양식을 이렇게 내려주죠. Por eso Dios nos da nuestro alimento desde el cielo. 광야에서 양식을 먹지 않으면 광야 생활을 할 수 없었습니다. En el desierto, si no comían, si no les llegaban los alimentos, no se podían seguir su vida. 하늘 양식을 이제 비같이 내려주셨습니다. Por eso dice que el Dios le dio alimento como si fuera lluvia desde el cielo. 중요한 것은 일용할 양식을 날마다 거두었다는 겁니다. Y lo importante es que cosechaban su alimento cada día. 이렇게 아침 일찍 가서 부지런히 거두었죠. Desde la mañana temprano se iban y recogían sus cosas. 이 사람들은 필요성을 느끼고 게으르지 않은 사람들이었을 겁니다. Son las personas que sentían la necesidad de hacerlo y que eran diligentes. 그러나 시간이 지날수록 게으른 사람이 나타나서 먹는 것을 소홀히 했습니다. Y pasando el tiempo hubo las personas que ya no se valoraban lo mismo como antes y había muchas personas perezosos. 그런 사람들은 이제 그 아말렉에게 이제 잡혀가서 아말렉에게 이제 죽임을 당했습니다. Y estas personas que fueron perezosos fueron matados por ejércitos de Amalek, 힘이 없으니까 이제 뒤처지죠. que debido a que no tienen fuerza se quedan retrasados, ¿verdad? 잘 먹지 않아서 그런 겁니다. Es porque no comían bien. 그러다 보니까 이제 아말렉이 이제 잡아간 겁니다. Entonces llegó el ejército de Amalek y les llevaron como esclavo. 우리도 잘 먹지 않으면 모이는 게 쉽지 않습니다. Entonces nosotros también cuando no alimentamos bien nos hace difícil reunirnos. 주일, 수요일 또 여러 이제 봉사 시간, 전도 집회 때 이렇게 잘 모이기 힘듭니다. Nos haría difícil reunirnos en los domingos, miércoles o en los seminarios. 그럼 자꾸 뒤처지다 보면 세상에게 확 잡혀가죠. Y así que nos podríamos quedar retrasados y así nos atraparía el mundo. 잘 모이는 것도 힘이 있어야 되는 겁니다. Es necesario la fuerza para que reunamos bien. 모이기를 힘쓰라고 했죠. Por eso la Biblia dice que nos esforcemos para reunirnos. 방해하는 육신과 마귀가 있기 때문에 그렇습니다. Es porque existe el cuerpo y el Satanás que nos distrae. 잘 모이는 사람은 분명 잘 먹는 사람이기 때문에 그렇습니다. Entonces la persona que se esfuerza y que tiene fuerza para reunirse es porque han comido bien. 그래서 하늘 양식을 날마다 이제 거둬야 됩니다. Entonces cada día debemos estar recogiendo el alimento desde el cielo. 하나님 아침마다 양식을 내려줍니다. Dios nos da cada mañana. 그리고 두 번째 하늘에서 빛을 뿌려줍니다. 빛. Y también desde el cielo llega luz sembrada. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Luz está sembrada. 그래서 하나님 말씀을 거두면 거둘수록 마음이 밝아지고 기쁘게 됩니다. Y cada vez que recogemos la palabra de Dios, nuestro corazón tiene luz y también se goza. 만난처럼 이렇게 빛을 뿌려주고 기쁨을 뿌리니까 우리는 부지런히 거둬야 되죠. Ya, debido a que Dios nos da la luz desde el cielo, nosotros deberíamos estar recogiendo lo que nos da. 세상은 점점 어두워지죠. El mundo siempre está siendo más oscuro 우리 마음도 어두워질 수 y 있습니다. nuestro corazón también puede estar en oscuridad. 죄를 가까이하고 세상을 가까이하고 하나님의 말씀을 멀리하면 어두워집니다. Nuestro corazón se hace oscuro cada vez cuando nos alejamos de Dios y acercándonos al mundo. 그래서 이것은 만나와 같지만 이제 기쁨과 빛을 거두는 것과 같은 겁니다. Es como maná recogiendo la luz y el gozo para nuestro corazón. 그리고 이제 이 전쟁 무기를 거두는 것과 Y 똑같습니다. también es mismo recoger las armas necesarias para la guerra. 이 하나님 말씀을 가지라 이랬죠. Dice que ten la palabra de Dios.
자기 것으로 만들어라 그 뜻입니다. Se refiere que lo guardemos para que sean nuestras propias cosas. 이 안에 이제 죄가 가득할 수도 있고 말씀이 가득할 수 있습니다. En nuestro corazón puede estar lleno de pecado o de palabra. 말씀이 가득하고 살아 있으면 그가 말하는 것의 영향력이 아주 큽니다. Cuando una persona tiene su corazón lleno de palabra, tendrá mucha fuerza en lo que dice. 성령이 역사에서 이제 이 구원을 받도록 이끕니다. Y así el Espíritu Santo le ayudaría para que se manifieste su obra. 그래서 이 말씀은 양식이자 무기가 되는 겁니다. Por eso la palabra es alimento y también como una arma. 내 입을 날카로운 칼같이 만드셨다고 돼 있죠. Dice, y puso mi boca como espada aguda. 그러니까 우리가 이제 말씀으로 이렇게 말씀이 내 안에 살아 있으면 사람들에게 이야기하고 직장 생활 이야기하다 보면 이 전도의 어떤 계기가 됩니다. Y cuando la palabra está viva en mi corazón, cada vez cuando hablamos con las gentes del mundo, con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, nos ayuda para que sea una oportunidad de predicar la palabra de Dios. 요즘 전쟁이 많이 일어나죠. En nuestro tiempo hay muchas guerras, ¿verdad? 결국 무기 싸움입니다. 무기. Y lo importante para esta guerra son las armas que tienen cada uno de ellos. 무기가 없으면 패하게 되고 사랑하는 사람들이 많이 죽어갑니다. Si no tienen suficientes armas, se perderán y también así se perderán sus familias o personas queridas, ¿verdad? 우리도 이 날카로운 이 성령의 검을 소유해야 됩니다. Entonces nosotros también debemos de tener nuestra espada aguda de Espíritu Santo. 성령의 검, 말씀을 통해서 주님은 역사한다는 뜻입니다. Este espada aguda quiere decir que el Espíritu Santo vive según la palabra de Dios. 그리고 각종 귀한 보배를 이제 쌓게 되는 겁니다. Y también se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. 이게 아주 중요한 말씀입니다. Es una palabra muy importante. 주님 앞에 갈 때 보배를 많이 소유한 사람이 있고 그렇지 못한 사람이 있습니다. Cuando nosotros encontramos con el Dios, habrá las personas que tienen muchas riquezas y cosas preciosas y las personas que no tienen. 이 말씀을 소유하는 것은 양식이나 무기의 차원을 넘어서서 Y tener palabra en nuestro corazón es un nivel más elevado que tener las armas. 나를 영원히 아름답게 가치 있게 만들어 주는 겁니다. Me hará eternamente, me ayudará a tener un valor más alto eternamente. 성경에서 말씀이 풍성이 있는 사람이 있고 메마른 사람이 있다고 되어 있습니다. En la Biblia dice que hay personas que están llenos de la palabra y a las personas que no. 내가 깨닫고 좋아하는 말씀들이 많으면 많을수록 그 사람은 주님 앞에 아주 아름답고 귀한 사람이 되는 겁니다. Cada vez que una persona tiene muchas palabras que le gusta y que lo guarda en su corazón, para Dios era la persona más valiosa y preciosa. 그래서 각종 귀하고 아름다운 보배로 채운다 그랬죠. Por eso dice, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y valorosas. 신앙생활은 천국에 자기 집을 짓는 겁니다. La vida cristiana también podemos decir que es edificar nuestra casa en el reino de Dios. 하나님의 나라에 천성이 있고 En el reino de Dios hay castillos. 그 안에 이제 자기의 집이 실제로 있습니다. Y dentro de ahí tenemos nuestras propias casas. 꼬약강 교회당도 이게 전에 있던 데보다 여기 오니까 훨씬 좋잖아요. Y la iglesia de Coyoacán, comparando con el lugar que estuvimos antes, aquí es mucho mejor, ¿verdad? 천국에서 이제 좋은 집에 살아야죠. 좋은 집에서. Y en el cielo también deberemos de vivir en una casa buena, ¿no? 그래서 신앙생활은 이제 내 집을 건축하는 겁니다. Por 천국에. eso la vida cristiana también se podrá decir que edificar nuestra propia casa en el cielo 또 많은 방들을 아름답게 이제 보석으로 채우는 y 겁니다. también llenar nuestros muchos cuartos con cosas preciosas. 이렇게 보석으로 가득 채워 있어요. Y así como en imagen, con piedras preciosas podemos llenar nuestra casa. 이게 하나님의 말씀을 담아두고 순종한 모든 것들이 이렇게 채워지는 겁니다. Y eso se dependerá la obediencia y esfuerzo que hacemos para la obra de Dios. 동화나 상상의 얘기가 아닙니다. No estamos hablando sobre un cuento o una imaginación, 실제 있는 일을 말씀드리는 겁니다. sino, sin embargo, estamos hablando la cosa que verdaderamente va a pasar en nuestra vida. 근데 우리는 이걸 꿈꾸고 살지 않죠. Pero nosotros no estamos viviendo soñando esto, ¿verdad? 우리가 그렇게 무지하고 영적으로 어두워서 그런 겁니다. Es porque nosotros estamos viviendo sin sabiduría y sin interés. 근데 소수는 이것을 꿈꾸고 사는 사람이 있습니다. Pero hay pocas personas que sí viven anhelando estas cosas.
내가 세상에서는 어렵지만 주님 앞에 가서는 큰 상을 받고 싶다 이렇게 살아가는 사람도 있습니다. Entonces, esas personas tienen corazón de, aunque estoy viviendo difícil en este mundo, pero estoy viendo las recompensas que me dará en el cielo. 각종 귀한 보석들이 있습니다. Aquí hay muchas piedras preciosas. 그리고 나의 기업입니다. Y también dice sobre mi porción es Jehová. 여기 여호와는 나의 기업이시다 이렇게 돼 있죠. Dice, mi porción es Jehová. 다른 말로 말하면 주님은 나의 재산이다 그 뜻입니다. En otras palabras, podemos decir que mi riqueza es Dios. 주님은 나의 큰 재산이 되는 겁니다. El Dios es nuestra riqueza. 그래서 하나님 말씀을 소유하고 하나님 말씀대로 순종하고 이것이 내 재산이 되는 겁니다. Por eso, guardar bien la palabra de Dios y vivir según la palabra es riqueza para nuestra vida cristiana. 그래서 여호와는 나의 기업이시니 그랬죠. Por eso dice, mi porción es Jehová. 그래서 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. 이번 건축이나 어제 입당식 때 봉사하고 이렇게 수고한 사람들은 엄청난 재산을 지금 모은 겁니다. Entonces, las personas que estuvieron trabajando duro en el día de ayer en la inauguración y durante toda la construcción ya tienen muchas recompensas, riquezas. 그래서 고생 제일 많이 한 사람이 Entonces, la persona quien ha trabajado más que todos los demás, 오늘 말씀 끝나면 después de la palabra de hoy, 커피 다 돌려야 됩니다. debería de invitarnos un café a todos, 제일 부자니까요. porque es la persona quien tiene más riqueza. 그래서 분명히 천국에서 크게 되는 사람도 있고 작게 되는 사람도 있습니다. Ciertamente, en el cielo ciertamente habrá las personas que serán grandes y pequeños. 작은 거 하나라도 이렇게 순종하고 살아갔으면 천국에서 크다 일컬음을 받는다고 돼 있습니다. Si en este mundo habían vivido conforme a las cosas, si habían tenido fiel a las cosas chiquitas, en el cielo serán engrandecidos. 그래서 이 건축을 위해서 고생 많이 한 사람은 참 지혜로운 사람입니다. Entonces, las personas que han participado mucho y que han trabajado mucho para la construcción también serán engrandecidos en el cielo. 지금도 늦지 않았습니다. 할 일이 많습니다. Ahorita, el día de hasta ahorita también ya aún no es tarde, todavía hay muchos trabajos que hacer. 하여튼 시간이 다 됐는데요. Ya casi es hora de terminar. 먼저 이 묵상에 대해서만 간단히 살피고 오늘 Vamos 마무리하겠습니다. a ver un poquito más sobre la meditación de la palabra y terminamos. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja seca, y todo lo que hace prosperará. 인생이 형통케 되는 길은 자기 수단과 방법으로 되는 것이 아닙니다. La manera para que sea prosperada nuestra vida en este mundo no se depende de nosotros. 여호와 율법을 사랑하고 주야로 묵상을 해야 됩니다. Sin embargo, se depende de que meditemos la palabra de Dios. 여호와 율법을 주야로 묵상하기 위해서는 절제가 필요한 겁니다. Y para meditar la palabra de Dios de día y noche es necesario que nosotros esforcemos. 그래서 1절에서 막혀버리면 2절을 할 수가 없습니다. Si nosotros desde el primer versículo no entendemos la palabra de Dios, ni siquiera llegamos a la segunda versículo. 그래서 우리 복 있는 사람이 되기 위해서는 하나님의 말씀을 주야로 묵상을 해야 됩니다. Entonces, para que seamos bienaventurados, tenemos que estar meditando la palabra de Dios del día de noche. 지금부터 누가 신앙을 성공하느냐? Entonces, ¿quién podrá tener éxito en su vida cristiana? 집중하는 사람입니다. 집중. La persona que pone atención en la palabra. 한 말씀이라도 내 것으로 만들려는 그 집중력이 중요한 거예요. Es importante que pongan atención para que, aunque sea una sola palabra, que se guarde en mi corazón. 이렇게 이제 이 말씀을 이렇게 항상 가까이 하는 모습. Como la imagen que siempre está dejando cerca la palabra de Dios. 어머니 회장님 닮은 것 같기도 하고요. Creo que parece mucho a Sierva de Hermanas 미끼 닮은 것 같기도 하고. o a Hermana Miki también. 그래서 이 모습이 가장 이제 복된 이제 삶을 사는 비결이라고 할 수 있습니다. Podemos decir que esa es la razón que puedan vivir una vida cristiana exitosamente. 그래서 자기 성경책을 가지고 Teniendo su Biblia propia,
항상 가까이 하는 이제 꼬요악간 식구들이 됐으면 좋겠습니다. y acercar mucho más con la palabra de Dios. Espero que así sea la iglesia de Coyoacán. 근데 이 말씀은 이제 쉽게 얻어지지 않습니다. Pero esta palabra no se puede obtener tan fácil. 자기 마음과 시간을 이제 드려야 됩니다. Es porque tienen que dar su esfuerzo y el tiempo. 그래서 오늘도 사냥을 하러 온 겁니다. Hoy también vinieron a cazar, 한 말씀을 탁 찍어서 이제 내 마음에 가져가려고 온 겁니다. agarrar una palabra y guardarlo en mi corazón. 사냥도 이렇게 쉽게 되지 않죠. El cazar también no es tan fácil, ¿verdad? 정말 훈련되고 준비됐을 때 사냥을 할 수 있는 겁니다. Cuando estuvieron preparando y esforzándose puedan cumplir su objetivo, ¿verdad? 우리는 하나님의 말씀을 사냥하기 위해서 이 자리에 있는 겁니다. Nosotros también estamos aquí para obtener la palabra de Dios. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Me regocijo en tu corazón, palabra en la que haya muchos despojos. 그래서 하나님 말씀을 사모하고 좋아할 때에 그 탈취물이 이제 얻어집니다. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, podemos obtener nuestras recompensas. 탈취물이 쉽게 얻어지는 것이 아니라 전쟁을 통해서 이제 얻어지는 겁니다. Pero esos despojos no se obtiene fácilmente, sin embargo, es a través de la guerra. 우리가 일평생 복음의 말씀을 얻었다면 성공한 거죠. Si en nuestra vida, durante toda nuestra vida, obtuvimos la palabra de Dios, la salvación, podemos decir que nuestra vida ha sido exitoso. 2026년 내가 한 말씀을 딱 얻었어도 그거 잘 산 겁니다. Y en el año 2026, si pude obtener una sola palabra en mi corazón, también puedo decir que fue un año exitoso. 그래서 이 보물 창고입니다, 성경이. Entonces, la Biblia también puede decir que es una bodega de cosas preciosas. 성경은 마음을 창고라고 돼 있습니다. En la Biblia dice que nuestro corazón también es bodega de cosas preciosas. 성경의 많은 것들을 내 마음의 창고에 담아두어야 됩니다. Entonces, las cosas preciosas que viene de la Biblia lo debemos guardar en nuestra bodega de corazón. 그래서 그리고 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 그래서 이렇게 말할 수 있다면 참 귀한 사람이죠. Si una persona puede decir así ante Dios, será una persona muy valioso. 누가 이걸 자신 있게 이야기할 수 있겠습니까? ¿Quién podrá decir con confianza así? 참으로 주님을 사랑하고 말씀을 사랑하는 사람이 이렇게 이야기할 수 있습니다. Podría ser una persona quien ama verdaderamente a Dios y a su palabra, ¿verdad? 우리 어머니 회장님이 맨날 손주 이쁘다고 하죠. Nuestra encargada de hermanas siempre dice que su nieto está bonito, ¿verdad? 손주가 이쁘니까 이쁘다고 하는 겁니다. Lo dice que está bonito porque está bonito, ¿no? 우리가 말씀을 정말 사랑한다면 그 말을 또 하게 될 겁니다. Si nosotros verdaderamente amamos la palabra, podríamos hablar así también. 다윗은 그런 얘기를 많이 했습니다. Por ejemplo, David estuvo hablando mucho así. 주의 말씀이 즐겁고 귀하고 사랑스럽다 이런 말을 많이 표현했습니다. Había expresado mucho en la Biblia que la palabra de Dios es tan bonito y amoroso y por eso me hace gozar. 묵상이라는 것은 말씀 한 구절을 얻기 위해서 노력하는 겁니다. La meditación se refiere que esforzarnos para obtener una sola palabra. 이제 이렇게 금광석을 캐내는 거죠. Es igual que obtener el oro dentro de una cueva. 성경에 시간을 투자하면 이제 보석을 발견하게 되죠. Haciendo el tiempo podemos obtener una piedra preciosa, ¿verdad? 묵상은 그것을 이제 잘 다듬는 시간들을 필요로 하는 Y 겁니다. la meditación también se refiere que es necesario tengamos el tiempo para que lo ordenamos bien, para que se guarde en nuestro corazón. 생각하고 살펴보고 또 보고 또 보고 하면 이제 이게 아름답게 다듬어지는 겁니다. Cada vez que cuando lo pensamos y lo observamos detalladamente se hace más preciosa. 그런 과정을 통해 보석 같은 말씀이 내 소유가 되는 겁니다. Y teniendo ese proceso, la palabra se hace más preciosa y se guarda en mi corazón. 말씀 한 구절 얻는 게 쉬운 것이 아닙니다. Por eso no es tan fácil obtener un solo versículo, una sola palabra. 무한한 정성과 시간이 필요한 겁니다. Siempre se requiere el esfuerzo y el tiempo. 우리가 많이 아는 것 같지만 잘 모르는 겁니다. Nosotros, aunque decimos que sabemos mucho, pero realmente no es así. 저도 앞에서 설교를 하죠. Yo también doy predica.
많이 아는 것 같지만 모릅니다. Parece que conozco mucho, pero no es así, 실제 아는 것과 머리로 아는 것은 다른 겁니다. porque es diferente saberlo en mi corazón y solamente con la cabeza. 성경에는 정성이 들어가야 되는 겁니다. Para obtener la palabra en la Biblia es necesario el esfuerzo. 오늘 말씀을 듣고 한 구절이라도 집에 가서 메모하고 또 살펴보고 외우려고 하고 이런 시간을 쭉 들였을 때 그걸 묵상했다 이렇게 얘기하는 겁니다. Después de la prédica de hoy, regresando a su casa, intentan, se esfuerzan para estudiarlo, para guardarlo y para memorizarlo. Esos esfuerzos se hace para que se guarde en su corazón. 근데 이제 말씀을 들으면서 말씀 끝나기를 기다리고 Sin embargo, escuchando la prédica, solo se esperan que se acabe 끝나니까 너무 좋아요. y se ponen felices cuando se acaba la prédica, 빨리 가서 축구 구경, 축구도 보고 뭐 재밌는 porque 것도 보고. quieren regresar a su casa más rápido posible para ver el partido de fútbol o otras cosas en el tele, 신앙의 발전이 없죠. y así no se podrán llevar bien su vida cristiana. 근데 오늘 드린 말씀은 작은 일 같지만 가장 근본이 되고 가장 귀한 일입니다. Entonces, las cosas que estuvimos aprendiendo el día de hoy en la prédica, aunque parecen que son cosas pequeñas, se hace la raíz, el origen para nuestra vida cristiana. 마귀가 신앙 무너뜨리는 건 아주 쉽습니다. El Satanás nos destruye nuestra vida cristiana fácilmente, 이것만 흐트러 버리면 다 흐트러져요. porque destruyendo en este punto de obtener la palabra, se destruye todo en nuestra vida cristiana. 그러나 또 반대로 신앙의 큰 위인이 되는 것도 의외로 쉬운 방법입니다. Y sin embargo, también podremos decir que para ser buena en nuestra vida cristiana también es a través de una manera fácil. 이 일만 철저히 확실히 꾸준히 행하면 이제 이 신앙은 성공하도록 돼 있습니다. A través de esta meditación podrían llevar exitosamente su vida cristiana. 자, 여기 성경책입니다. La primera imagen es como la Biblia 또 설교 시간이라고 할 수도 y también 있습니다. podremos decir que es tiempo de prédica. 이제 원석을 캐내는 겁니다. Estamos agarrando las piedras preciosas 근데 부지런히 이제 다듬는 겁니다. y luego lo arreglamos 개인이 해야 될 일입니다. y es la cosa que tienen que hacer cada uno de ustedes. 여기도 시간이 필요하죠. Aquí también se requiere el tiempo 그리고 그것이 진정 내 것이 되는 겁니다. y al final esta piedra preciosa, la palabra, será grabada en nuestro corazón. 이 그림이 너무 자주 나오죠. Sale muchas veces esta imagen, ¿verdad? 가정에서는 이 모습이 필요한 것 같습니다. Pero en el hogar es necesario que tengamos como la imagen. 그래서 이 많은 어려움들이 있다 할지라도 이 하나님께 집중하는 것이 중요합니다. Entonces es importante que nos enfoquemos en Dios aunque nos llegan muchas dificultades. 사실 오늘 말씀에 이제 절반을 했습니다. El día de hoy prediqué casi la mitad. 앞으로 이제 2시간 더 해야 됩니다. Todavía me falta como 2 horas. 그러니까 죄가 올라오죠. Así les están saliendo el pecado, ¿verdad? 마무리만 하겠습니다. Lo voy a terminar ya casi. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 열매를 맺기 위해서는 성장해야 됩니다. Para dar fruto es necesario que nos crecemos 성장하기 위해서 하나님의 말씀을 사모해야 됩니다. y para el crecimiento es necesario que amamos a la palabra de Dios. 이제 아이가 잘 먹으면 너무나 예쁘죠. El bebé se ve tan bonito cuando come bien, ¿verdad? 잘 먹을 때 이제 성장하는 Y 겁니다. cuando come bien se crece. 그럼 부모 마음은 너무 기쁘죠. Y el padre se estaría feliz viéndolo, ¿verdad? 어머니 회장님 손자가 안 먹으면 이제 마음 아프죠. Hermana Rosy estará en triste cuando no se come, ¿verdad? 자라나지 않아도 마음이 Y 아프죠. también pasaría lo mismo cuando no se crece. 나도 하나님 앞에 말씀을 잘 먹지 않고 나약하고 병들어 있으면 이제 큰 슬픔이 되는 겁니다. Pasa lo mismo cuando nosotros no comemos bien la palabra de Dios y estamos con la enfermedad, el Dios estará en triste. 이게 아이가 잘 먹고 잘 이렇게 자라죠. El bebé come bien y crece mucho, ¿verdad? 그리고 점점 성장할 때 엄마도 기쁜 Y 겁니다. cada vez cuando se crece, el mamá también se goza. 잘 먹어야 되는 겁니다. Es importante que coma bien 그리고 이제 어느 정도 또 더 자라났죠. y crece aún más. 엄마는 너무 행복하죠. Y la mamá se ve muy feliz, ¿verdad? 아이가 잘 자라서 그랬습니다. Es porque su hijo está creciendo muy bien. 잘 자랐다는 건 이제 잘 먹었다는 뜻입니다. Entonces, que haya crecido bien se refiere que haya comido bien, ¿verdad? 엄마의 얼굴에 항상 기쁨이 있죠. Y en cara de mamá siempre se ve la felicidad. 잘 먹고 잘 자라서 그런 겁니다. Es porque su hijo está comiendo bien y creciendo bien. 근데 못 먹으면 이렇게 됩니다. 못 Pero 먹으면. será así cuando no se come bien.
우리 영혼의 상태가 이럴 수도 있는 겁니다. Podría llegar a nuestro espíritu así. 근데 이제 잘 먹어야 됩니다. 잘. Hay que comer bien. 그리고 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. 하나님 말씀은 씨입니다. La palabra de Dios es como una semilla, 내 마음은 이제 밭입니다. 밭. y mi corazón es el campo. 그 씨를 잘 심으면 나무가 됩니다. Entonces, cada vez cuando sembramos bien esta semilla, se hace un árbol grande. 나무 씨 하나를 잘 심었는데 엄청나게 이제 이렇게 성장했죠. Era una semilla chiquita, pero se hizo un árbol grande, ¿verdad? 그 말씀 한 구절 잘 심는 게 그렇게 중요하다는 걸 이제 말씀드리는 겁니다. Se refiere que es importante que sembremos bien una semilla, aunque sea chiquita, que es la palabra de Dios. 잘 심으면 Cuando lo sembramos bien, 열매를 맺는 겁니다. dará fruto, ¿no? 잘 심으면 정말 많은 새들도 그늘에서 쉴 수 있습니다. Cuando sembramos bien una semilla y cuando se hace un árbol grande, hasta las aves vienen a descansarse. 그래서 앞으로 인생 성공하기 위해서 막 다른 일을 이렇게 많이 하는 것보다 말씀을 잘 심으면 됩니다. Entonces, para que su vida sea exitosa, no se esforcen en otras cosas, sino, sin embargo, esforzarse a escuchar bien la palabra y sembrarlo bien. 그럼 그 사람은 성실하게 되고 Y así podrá ser una persona diligente 착하게 되고 베푸는 사람이 됩니다. y será una persona muy buena y compartiendo sus cosas a los demás también. 그럼 이 세상 살아가는 데에도 부족함이 없고 Y así no les faltará nada vivir a este mundo 신앙적으로도 이제 성공을 하게 y 됩니다. también se llevará una vida exitosa en su vida cristiana. 내가 심은 나무가 씨앗이 이렇게 될 수 있다는 겁니다. Es decir, que la semilla que estoy sembrando yo ahorita podría ser un árbol grande. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 좋은 땅이 돼야 됩니다. Siempre hay que tener una buena condición en nuestro campo. 그렇게 이제 열매를 많이 맺죠. 이렇게. Y así podríamos dar muchos frutos. 이렇게 열매를 이제 많이 맺게 되는 그래서 말씀 한 구절은 결코 이제 작은 것이 아닙니다. Se refiere que un versículo de la palabra no es una cosa pequeña. 무한한 가치를 가지고 있습니다. Sin embargo, adentro de esa semilla tiene un valor infinito. 이렇게 많은 결실을 맺을 수 있죠. Y así podrían dar muchos frutos. 19절만 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos solo el versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos en obra. 우리에게 평생 해야 될 일을 말씀하고 계십니다. Está hablando la cosa que debemos de llevar durante toda nuestra vida. 하나님의 말씀인 성경을 가까이 하는 겁니다. Es tenerlo consigo la palabra de Dios, que es la Biblia. 자, 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 하여튼 주님 말씀을 사랑하고 묵상하는 삶이 되어야 됩니다. Hay que llevar una vida amando y meditando la palabra de Dios. 이런 모습이 참 아름다워 보이죠. Se ve muy hermosa con la imagen, ¿verdad? 주님도 이런 모습을 볼 때 사랑스러워집니다. Dios también cuando nos ve así se sentiría mucho amor con nosotros. 우리가 하나님을 가까이 하면 주님도 우리를 가까이 하십니다. Cuando nosotros acercamos con Dios, Dios también se acercará con nosotros. 하나님을 사랑하고 하나님 가까이 하는 인생이 복된 인생이 되는 Y 겁니다. también la vida será bienaventurado cuando nosotros acercamos con Dios y con su palabra. 이렇게 꽉 차는 이제 이 꼬약간 교회가 돼야 됩니다. Deberíamos ser así una iglesia llena de gente en esta sala. 근데 실제로 이제 짧은 시간에 이렇게 되는 건 불가능한 건 아니라고 봅니다. Pero yo considero que tampoco es imposible que cumple todo esto en corto tiempo. 모두가 말씀을 사랑하고 말씀을 마음에 담아두면 짧은 시간에 이 일이 이루어집니다. Cuando cada uno de nosotros amamos la palabra de Dios y lo meditamos en nuestro corazón, en corto tiempo podamos cumplir nuestro objetivo. 어제 구호 한번 제가 해볼까요? El grito de ayer, ¿quiere que yo haga? 제가 빨리빨리 하겠습니다. Yo voy a decir pali pali. ¿Sí se acuerdan? 그럼 뭐라 그래야 돼요? ¿Qué deberían de gritar 네네 ustedes? 미카사.
제가 빨리빨리 예레미 가사 빨리빨리 예레미 기사 와 하는 겁니다. 두 Yo 번. voy a decir pali pali, ustedes llenen mi casa, va a ser 2 veces repetidos y al final sería el de grito. 예. 빨리빨리 빨리빨리 와 정말 이 주님이 주신 교회당을 일단 빨리 채워야 되겠습니다. Hay que llenar más rápido posible este lugar que nos permitió Dios. 그래서 그 말씀을 부지런히 거두는 또 마음에 담아두는 꼬요악한 교회가 되었으면 좋겠습니다. Espero mucho que la iglesia Coyoacán sea la iglesia que donde está recogiendo la palabra de Dios y que lo guarde en su corazón meditándolo. 예, 기도하고 마치겠습니다. Vamos a terminar con la oración. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos las gracias. 이 마지막 시대에 교회 안에 거하게 해주신 것 감사드립니다. En este último tiempo del mundo te agradecemos por habernos permitido estar dentro de la iglesia. 주님이 사랑하셔서 꼬요악한 교회 건축을 하고 또 입당을 하게 되었습니다. Agradeciendo a su amor que nos dio, pudimos llevar nuestra construcción y la inauguración de la iglesia de Coyoacán. 형제 자매님들의 귀한 마음과 수고와 물질이 희생된 곳입니다. Es un lugar donde había sido entregado todo el esfuerzo y recurso de todos los hermanos. 이 교회당이 하루빨리 채워지고 결실할 수 있도록 도와주실 원합니다. Esperemos que nos ayudes para que se llene más rápido posible este lugar y así dar las frutas. 그 일을 위해서 하나님의 말씀을 더욱더 귀히 여기고 하나님의 말씀을 사모하는 교회가 되도록 도와주실 Y 원합니다. para esto también ayúdanos para que podamos amar mucho más con su palabra. 하나님의 말씀이 살아있는 교회가 되도록 역사해 주시길 원합니다. Ayúdanos para que se manifieste su obra a través de nuestra iglesia donde está la palabra viva. 또 내일 모레 있는 말씀 시간도 다 함께 참석해서 하나님의 말씀을 바르고 풍성하게 깨닫도록 도와주실 원합니다. También esperamos que muchos puedan participar en el seminario que vamos a llevar en esta semana y así poder tener enseñanzas en cada palabra. 증거되는 말씀이 교회의 큰 유익과 결실을 할 수 있도록 도와주시길 원합니다. Esperamos para que todas las palabras que serán predicadas, que sea una gran ayuda a nuestra iglesia. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. 아멘.